Mentoro! Yay! Puno na Kaway ka. alaga. Kaway ka. Hi. Gagalawin kamay mo ha. Hi! Ano pangalan niya? Rihanna Kim. Rihanna Kim. Kim. Wow. Etong apo ni Bobong. Bobong na? Hino. Hincho. Ito, aming club. Okay ba? Okay ba tayo? Yay! Little Ay, si push. Kuya Tutsu. Ay, si Kuya. Yay! Enjoy kami. Ayun si Kuya, oh. Yan si Kuya, oh. Yan si Ayun Kuya Kuba. Ah, sino yun? Lolo? Oop. Okay. Yan. Oh, yan. Dilush na tayo. Oh. Ikay. Punta ka doon. Ayun, sama sa likod. Oop. Halika dito. Pakita mo sila. sila. Pakita mo sila. Oop. Tamaan ka dyan. Okay. Okay, okay na? Si Kim? Oh, kamay ka, Kim. Possible. Kim? Kim Possible. Okay. We're done. Yeah, yeah. Pindutin mo yung pula. Yalis.